Pag ni inay. Ano yun yan, inay? Tula? Sabaw? Ha? Oo. Sarap yan. Laki ng isda. Ah. Naging witness. Ilang kilo? Basta timbangon lang. May listahan nan sila. Picture mo lang. Gibidyo ko. Ayan. Ha? Ilista daw ta. Ilista kong ilang kilo? 50 lang kada. 50 taga 1 kilo. Kada isa At taga ganyan. basta. Oh. Saan? Dito? Sa una? Butang ganyan, 50 kilos. Kung ganyan. Yan, ganun mo na yan. Sige, tingnan natin kung 50 kilos ba. Sakto mo talagang 50 yan bago i-check. Picturean mo lang, hindi na video. Oh. Kulang. Sobra. Kasama ang bukag, anak. 50 kilos. Oh. Lagay mo dyan, 50 kilos. Isang, 50 kilos. Oh. Sobra. Sobra pa. Yan. Yan. Show me the 50 kilos uli. lista di bok. Sa kuning. Oh. Ang ninyam ka sa itong asinda. Alam pala nila yung kung tawag nito. Kung may sira, no? Alam ninyo.